नमस्कार, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंकी बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। गीता তত্ত্ব। যতটুকু শক্তি প্রয়োগ দরকার ততটুকু কাজে লাগাও। তোমার যতটুকু ক্ষমতা রয়েছে ততটুকু করেছো কি না সর্বদা দেখো। কিন্তু যেটা তোমার হাতে নেই সেটার জন্য মাথা খুঁড়ে হা হুতাশ করে শক্তি ক্ষয় করো না। ভোগী ফলকামী পুরুষের শক্তি সর্বদাই ওইরূপে ক্ষয় হয়। কাজেই কর্ম করবার শক্তিও তার দিন দিন কমে যায়। সেই জন্য কেবল উদ্দেশ্যের দিকে তাকিয়ে কাজ করে চলে যাও। जय राधे राधे श्याम, राधे राधे, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे राधे श्याम, राधे राधे। नमस्कार।